कितलेच त्रास काढपाचे. हांगा येयलो भाशणां ठोकली आणि गेलो म्हणून जायना. सीएम असो MLA असो ना आमचो कोण प्रतिनिधी असो पाव पडलेले ना हांव म्हाका त्रास जाता जेणे कोणी आहा तो त्रास सॉल्व करपाचो. कित्याक करूंक ना तुम्ही आयज मेरेन कित्याक करूंक ना. आमच्या बरोबर फकत येतात फोटो मारतात वयतात. काय करूं नाका ही फालतूगिरी आमकां उमेद ना 1% टॉलरेट करपाची. मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद करपाचो आदेश सतत GMRचो आसता. मात आमच्यो मागण्यो आमचे प्रश्न सुटावे करनात जाल्यार फुडल्या निवडणुकेत हाचो परिणाम दिसतलो अशें ठामपणान टॅक्सीकार उलयले. टॅक्सीकारांनी आपल्यो टॅक्सी पेडणे बाजारात पाक पुरोत मामलेदार ऑफिसांत बसका घेतली. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार तशेंच ट्रान्सपोर्ट अधिकारी आनी टॅक्सी ड्रायव्हर हजर आशिल्ले. 2-3 वर्सां जालीं आमचे प्रश्न सुटावे जायना. टॅक्सी स्टँडूय ना आनी पिकअप पॉयंटूय ना म्हण टॅक्सीकार खंत उक्तायतात. कितें करपाचें तें उलय. कित्याक आमचो कावंटर अजून चालू जावंक ना. मेन इश्यू आमचो कावंटर चालू जावपाक जाय आनी तो कावंटर परत बंद जावपाक जायना. ती हे सगळे नोटिफायड जायचे. आमचो मेन डिमांड आसा कितें नोटिफाय कावंटर आनी नोटिफाय स्टँड हें गोवोरमेंटान आमकां करून दिवपाचें. ते परमिटां आमकां ब्लूची तेणी दिल्या. एज अ लोकल, एज अ लँड लुजर, एज अ मोबायल इफेक्ट ह्या हेजेर दिल्या. जाल्यार गोवोरमेंटान बाकीचें सगळें आमकां करून दिवपाचें. आतां जवळ जवळ 2.5-3 वर्सां जालीं आमची ही मागणी आहा. अजून आमकां पिकअप पॉयंट मेळना, अजून बे मेळना, अजून स्टँड मेळना. कितें आयज ह्या मिटिंगेन आमी सगळे उलयल्ले आसा. ते मिनिट्स आतां गोवोरमेंटाक वयतले आनी गोवोरमेंटान बेगीन बेगीन लक्ष घालून आमकां क्लियर करचें. जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा तांकांय थंय आपयल्ले आनी प्लस GMRाकूय आपयल्ले. जेन्ना ही GMRाक आयज जेन्ना मिटींग ही कळ्ळी तांकां तेन्ना तेंचो हांगा कोणूच मनीस येवंक ना फस्ट ऑफ ऑल कळ्ळें. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार कितें जाला की रातच्यान तेंच्यांनी जे आमचे ब्लू कॅपाचें जे फंक्शनींग आहा ते स्टॉप केल्ले आहा. तो आमी MLA सरा कडेन राती उलयले की आमचे जे परतून हे जे फंक्शनींग बंद करता हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. जो कितें आमचो इश्यू आहा तो खंय तरी रिजॉल्व जावपाक जाय. आमी सद्दां उठोवन हांगा रस्त्यार येवपाक किंवा MLAच्या घरा वचपाक किंवा आनी कितें आहा पळय हातूंत सद्दां आमकां खूब त्रास जाल्ल्या. हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता की हेतून बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचो आनी जे आमचे कितें इश्यू आहा ते बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करचे. मेळोन आयज हांगासर मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसले पळय ते नोटेड जाल्ले आसा आनी तांकां एज फास्ट ते म्हाजो रिक्वेस्ट आहा जे GMR आयज ते हांगासर मिटिंगेक एटेंड जावंक ना तेंच्यांनी खंय तरी हेंची भर घेवची, लक्ष दिवचें. कित्याक आयज सगळे नोटिफिकेशन जे पळय हें करपाचो आतां प्रोसेस आयज चालू जाल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आयज ती सगळे नोट करून आयज डेप्युटी कलेक्टर GMRाक ते सगळे धाडटले आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मागीर ते तांकां घेवन बसून ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे जाता तितले फास्ट हे आमचे हे आसा जे आमचो डायनॅमीक CM म्हाका दिसता हो खंय तरी हेचेर हें काडटलो आनी रायट निर्णयाचेर येतलो. आनी म्हाका दिसता तुमी जे CM म्हणटा भिवपाची गरज ना तर ताका लागून हांव तुमकांय सांगूंक सोदता तुमी खंय भिवपाची गरज ना. आमचो सपोर्ट तसोच CMाचोय सपोर्ट तुमकां आसा आनी जे पळय तुमकां आयज प्रॉब्लम जाता ते वन टायमूच तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच गोश्टीचेर एक उलो मारता किंवा ताका याद करून दिता. हरशीं आमी भारतीय जनता पक्षाक काम करतना मुख्यमंत्री जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाल्लो तेन्ना मुळगांव आमी बरोबर च्या पिवची. पयलेच फावट जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जेन्ना दिल्ली गेल्लो त्या हेका हांव तेचेर वचना. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच उलो मारता की ज्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक तुमी BJPच्या आधारस्तंभाचें नांव दिल्यात, मनोहर भाईचें नांव दिल्यात, ते नांव तुमी घाणात घालूंक नाका. तेचें नांव तुमी पिड्ड्यार करूंक नाका. आयज तेचें नांव प्रत्येकाच्या काळजात आसा. आयज तेचें नांव तुमी ज्या एअरपोर्टाक दिल्यात आयज स्थिती त्या एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांची काय येयलेली आहा ती सबंद गोंयभर बघता. सो आमच्या बरोबर तेचेंय नांव पिड्ड्यार जाता. ते मात खंय तरी तुमी पिड्ड्यार नांव करपाचें करूं नाका कारण तो आयज नसतना सुद्धा प्रत्येकाच्या काळजांत तेचें नांव सगळ्यांचें आसा, तेचें चित्र आसा. इतलेंच मुख्यमंत्र्याक सांगता. दुसरी मुख्यमंत्र्याक आनी एक विनंती करता की तूं 40,000 50,000 गोंयकारांक जॉब दिता म्हणटा. काल तूं तालिगांवान वचून 10,000 आनी 20,000 जॉब दिले म्हणटा. हांव तुज्या कडेन हात जोडून एकच विनंती करता. आमच्या कडेन 168च भुरग्यांची परमीट आहात. तूं आमचो टॅक्सीचो जो स्टँड आसा पळय तो नोटिफाय कर. आयज तुज्या कडेन आमदारा कडेन प्रवीण आर्लेकरा कडेन सांगता हांव, तोय आमदार, आमी तुज्या दारा कडेन सदांच वयता. तुज्या कडेन भुरगे प्रत्येक एप्लिकेशन घेवन म्हाका जॉब दी म्हणून येतात. सारकें प्रत्येक भुरगो आपल्या कडेन म्हाका जॉब दी म्हणून येतात. आयज आमकां 168ची जी परमीट आहा पळय ते 168 परमिटान तूं स्टँड नोटिफाय कर. एक प्रकारचो तो आमचो जॉब.
तुझ्याकडे आम्ही जॉबाक आणि खंयचोच भुरगो येवचो ना. 168 फॅमिली आयज तुझ्या उतराचेर, तुझ्या शब्दाचेर, तुझ्या पेनाचेर रावलेली आसात. जर गव्हर्नमेंट जो आसा तो गव्हर्नमेंट जर GMRक 200-250 कोटी माफ करू शकता जाल्यार आमच्या सारख्या लोकां खातीर तो अमेंडमेंट चेंज करू शकना. असेंब्लीन तेंच्या खातीर घालून तो चेंज जाता, आमच्या खातीर कित्याक जायना? म्हणजे गव्हर्नमेंट आमची त्रास करूंक सोदता, आमच्या भुरग्यांक हें करूंक सोदता. सरकारान आनी सीएमान हेचेर विचार करपाची गरज आहा. ह्या लोकांचो विचार करपाची गरज आसा की जर भविश्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यातली वोट बँक नाका, 01 आसूं नाल्यार 02 आसूं कॉन्स्टिट्युशन्सी नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचे. हांव अपप्रचार करिना, हांव हेचोच BJPकच काम करता. पूण जर अशेंच चल्लें न्हू भविश्यान जाल्यार आमी जेवक्तार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका न्यूज घेवन हय तुमकां आफोवन की हे भविश्यान हे पळय अशे त्रास केले, तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात. आणि आमकां अशें डेली बेरोजगार दवरले न्हू तेचेर विचार करात की तुम्ही 4 दीस वचून थंयसर 1000 रुपया वोट करतले किंवा तेंचे 2 भाशणांक वोट करतले काय तेंचे फकत थंयसर जे प्रोग्राम आसता न्हू हय मिटींग थंय मिटींग आमी कितें जमेन आसा काय सीएम जमेन आसा हे कळना म्हाका. सीएमान जर इतकें आहा जाल्यार सीएम फकत फोन मारता आनी 4 दिसाचेर घालता. आयची हे गजाल 4 दीस फुडें धुकलता तो परत तें आमी कितलेच त्रास काडपाचे. हांगा येयलो भाशणां ठोकली आनी गेलो म्हणून जायना. सीएम आसूं MLA आसूं नाल्यार आमचो कोणूय प्रतिनिधी आसूं भाव पडलेले ना. माका आयज त्रास जाता जेणे कोणी आहा तो त्रास सॉल्व करपाचो. कित्याक करूंक ना तुमी? आयज मेरेन कित्याक करूंक ना? आमच्या बरोबर फकत येतात फोटो मारतात वयतात. हय करूं नाका, ही फालतूगिरी आमकां उमेद ना 1% टॉलरेट करपाची. आमी इलेक्शनाक तुमकां शुअर शॉट सांगता हे फावटी तुमी जर आमचो असो त्रास करा आणि फकत 4 दीस आमची बरं अशें फंक्शनींग बंद दवर. तूं फकत बंद दवर. आमी लॉ अँड कंट्रोल कांय हातीन घेवचें ना. आतांच सांगता तुज्या इलेक्शनाक तुका कशें कितें जाय न्हू तें दाखयता. एकंदर जाता कितें सगळें ओवरऑल तेंच्या हेतून सगळे हेतून हे बाबडे भुरगे आमचे आसा पळय हे आयज रस्त्यार हात तळमळटा. आयज पळय रातीन कावंटर बंद केलो हेंचे कडेन आयज कांय साधन ना. बरें तेंचें म्हणणें कितें आसा धंदो कितें मेळटा. आयज तेंची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा थंय जे व्हडले धंदेकार आहात तांकां कावंटर ते फुडें दिल्ले आसा. हेंकां खंय ते काचीन दवरलेले आसा कावंटर घालून. सो हेंची परिस्थिती अशी आसा बाबडा की ते तळमळटा उपाशी ना जेवण ना पोटाक कितें उदक ना कांय ना आशेन ते आसता. धंदो म्हणजे गॅरंटी ना. वयल्यान टॉप ऑफ दॅट एंड ऑफ द मंथ समजा ते मिनिमम गॅरंटीचो धंदो जावंक ना जाल्यार हेंकां पर्सनल पयशे भायर काडूंक जाय टॅक्स भरपाक. आतां ते पयशे कोण दिता व्हडलो प्रश्न येता भुरग्यां कडेन सारकें मरे. सो म्हाजी विनंती कितें आसली एक्चुली आमी तो प्रश्न कितें मांडलेलो पयलीं ह्या भुरग्यांक जर सरकार आमी दिता तेन्ना तेन्ना खंय तरी न्याय जावंक जाय. हे जे गोश्टी जे थोडेशे तेंचे निकश जे आसा ते प्रायवेट टॅक्सीवाल्यांक कावंटरवाल्यांक हेंकां हातून जे डिफरंट आसूंकूच जाय. डिफरंट आसूंकूच जाय नाल्यार फायदो कितें सांग पळय. हेंकां जेन्ना परमनंट आमी दिता आमचे RTI दिता पेडण्याची जाल्यार हेंकां तर कांय फरक ना. टॅक्सानूय ना कावंटराच्या भाड्यानूय ना आनी आनी तेतूनच कॉन्ट्रॅक्टरूय ना. वयल्यान हेंकां सांग ते आयज पडटा आतांची 3rd टायम ह्या म्हयन्याची कावंटर आयज बंद मागीर धांवता बाबडे ते. सो हे खंय तरी जावचें न्हू. तुळशीदास बाब तुमकां दिसता अशें की खंय तरी जे फॉलोअप जावंक जे सारखे MLA कडल्यान आसतानी ते सारखे जायना अशें? 100% हा मग सर 100% पळय जेका समजा बाबा आतां कितें 2 वर्सां एअरपोर्ट 2 वर्सां जाली मरे. तिसरें वर्स चालू आहा. 2 वर्सां फॉलोअप जायना रे अशें जावं शकता. आयज सरकार आमचें आसा आमदार आमचो आसा केंद्र सरकार आमचें आसा. हे सगळें आसतना आमी करूं शकना काम हे जायना. कित्याक आमचो पॉलिटिकल एप्रोच ना आमचे कडेन पद्दत ना म्हणून आमी जाता अशें न्हू. तुवें सारकें म्हटलें आमदार तुमी सारको जर क्लियर जर तो स्टँड घेता आनी सारको फॉलोअप घेता जाल्यार हें घडपाक कांय कितें लागतलें. कित्याक हे सगळें लिगल मागता तूं इलिगल कांय मागिना. हे सगळें न्याय मागता. हे आमकां धंदो मागिना. हे फक्त पोट मागता थंय. हे भुरगे जे आसा पळय हेंचे गाडयो घेतल्या फक्त पोट भरपाक